नमस्कार बंधुगण। एप्रिल 30 तारीख बुधवार पवित्र अक्षय तृतीया दिन घर को नहीं आसतु एही पांचटी शुभ जिनिस। जन्म जन्मांतरर दुख दारिद्रता तत्काल ही दूर होइजिब। माँ लक्ष्मी कृपारू आपणक जीवन रे चालुथिबा समस्त समस्या विशेष रूप से आर्थिक समस्या दूर हेबा सह घर को सुख शांति एवं समृद्धिर आगमन हेब एवं घर को धनर आगमन विभिन्न स्रोत एवं मार्ग मध्य खोलिजिब। बंधुगण, आजिर भिडियो रे आपण मानंकु एपरि किछि शुभ जिनिस विषय रे कहिबी। एही जिनिस गुड़िकु जदि आपण माने एही पवित्र अक्षय तृतीया दिन आपण मानंक घर को नहीं आसती तेबे माँ लक्ष्मी आपणक घरे स्थिर रूप से वास करिवे एवं माँ लक्ष्मी कृपारू घरे सुख शांति विराजमान करने सह घरे केबे भी धन एवं अन्नर अभाव हेब नाही। बंधुगण, वैशाख मासर शुक्ल पक्षर तृतीया तिथि को आमे अक्षय तृतीया बोली कही थाउ। एही दिन रे सूर्य चंद्रमा उभय निजर उच्च राशि रे अवस्थान करिथांती। तेणु एही दिन रे उभय चंद्रदेव एवं सूर्यदेवंकर आशीर्वाद स्वरूप जो फल प्राप्ति हुए ताहा अक्षय होई रही थाए। अक्षयर अर्थ जହାର क्षय हुए नाही। एही दिन रे करा जाउथिबा उत्तम कर्मर फल स्वरूप जो पुण्य प्राप्ति होई थाए ताहा केबे भी क्षय हुए नाही। आम हिंदू धर्म रे एही अक्षय तृतीया दिन विषय रे बहुत महत्व रही। मान्यता अनुसार एही दिन पवित्र नदी रे स्नान करी दुखी दरिद्र मानंकु अन्न वस्त्र दान करिबा द्वारा अशेष पुण्यर प्राप्ति होई थाए, जहा अनंत समय पर्यंत अक्षय होई रही थाए। जदि आपण माने एही पवित्र अक्षय तृतीया दिन पांचटी शुभ जिनिस घर को नहीं आछंती तेबे आपणकर जन्म जन्मांतरर दुख दारिद्रता अभाव दूर हवा सहित आपणकर मनस्कामना पूर्ण होई थाए। हिंदू धर्मावलंबी मानक पई एही दिनटी अत्यंत शुभ दिन होई थाए। अक्षय तृतीया 2025 मसीह एप्रिल 30 तारीख बुधवार दिन पड़िअछि। एही दिन सूर्य चंद्र उभय उच्च राशि रे अवस्थान करती। एही दिन आपण जदि एही पांचटी जिनिस घर को नहीं आसिबे आपणकर सबु मनस्कामना पूर्ण हब एवं पूर्वरु जेतिक पाप थिब ताहा पुण्य परिणत हब। अक्षय तृतीया दिन यह गोटे दिन जो दिन वृंदावन रे बांके बिहारींकर पाद दर्शनर अपूर्व सुजोग प्राप्त होई थाए। एही दिन आम ओडिशा रे बहुत आनंद उल्लासर सह पालन करा जाए। कारण एही दिन जगन्नाथ महाप्रभुंकर काठ जो रथ तैयारी हुए सेथिरे जो काठ थाए से काठर शुभ अनुकूल आज से दिन ही करा जाए एवं कृषक भाई माने मध्य निजे खेतरे पूजा करी चाष कार्य एही दिन ठारू आरंभ करि थांती। एही दिन माँ लक्ष्मी को आपण जेते भल भावरे पूजा करिवे माँ आपणक उपरे संतुष्ट होई आपणक घरे स्थिर उपरे रहिबा पई मनस्थ करिवे। घर को किछि जिनिस आड़ा जाई था सही पांचटी शुभ जिनिस जदि आपण पांचटी शुभ जिनिस मध्य जदि आपण को गोटे भी मिलुची आपण ताहा नहीं आसंतु। जदि आपण माने मो चैनल रे नुआ प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु एवं कमेंट रे जय माँ लक्ष्मी लिखंतु। आसंतु जानिबा कौन से पांचटी जिनिस विषय रे। अक्षय तृतीया दिन बहुत शुभ दिन।
ଏହି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ଯେତେ ସବୁ ପୂର୍ବଜନ୍ମିତ ପାପ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ପାପ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ସେଇଦିନ ଭଲ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, ସେଦିନ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ଅନ୍ୟକୁ ଆପଣ ଦାନ କରିବେ, ଯଦି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ତାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ବା ଅକ୍ଷୟ ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହି ଦିନର ପୁଣ୍ୟକୁ ଆପଣ ଜୀବନ ସାରା ନେଇପାରିବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏହି ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଆପଣ ଯଦି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଏହି ଦିନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧନର ବର୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଏହି ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଆପଣ ଯେତେ ପାପ କରିଛନ୍ତି ତାହା ପୁଣ୍ୟରେ ପରିଣତ କରାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଧନ ଦରକାର, ସମୃଦ୍ଧି ଦରକାର, ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମନ ଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ବର୍ଷା ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ମୋର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଅଛି, ତେବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ନିହାତି ରହିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏବଂ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଭୋଗ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କିଛି ବି ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଯେଉଁ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର, ଯେମିତିକି ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ବାସନ୍ତୀ ପୁଲାଉ କୁହନ୍ତି, ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ମିଠେଇ, ସେଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦାନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଦିନଟି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ପାଠ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସହିତ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁତ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଯଦି ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଦିନ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଷ୍ଟକମ୍ ପାଠ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ ହେବ। ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ପଇସା ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଆପଣ ସେଇ ହିସାବର ଦାନ ଦେଲେ ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଭଲ, ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜିତ କରିବେ। କାହିଁକିନା ଯେତେ ସବୁ ପାପ ଏହି ଦିନ ଧୋଇ ପୁଣ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇ ତାହା ଅକ୍ଷୟ, କେବେ ଯେଉଁଟାକି ସରେ ନାହିଁ, ତାହା ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର, ପୁରା ପରିବାର ମିଶି ଯଦି ଆପଣ ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଖାଇବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ବସ୍ତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ପସନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ସହିତ ଆପଣ ମିଶିକି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରୁଟିଟେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ କିଛି ଦେଇପାରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରୁଟି ତ ବନୁଥିବ, ଆପଣ ରୁଟି ନେଇ ଗାଈଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଖରାଦିନେ ଏବେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ଖରା ହେଉଛି, ଖରାଦିନେ ଆପଣ ଯଦି ଜଳ ଦାନ କଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି କୁହନ୍ତି ନା ଜଳ ଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ। ପୁଣ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗରମ ଦିନରେ ଜଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କିପରି ରୂପରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ପୂଜା କରିବେ। ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଯେତେ ଭୋଗ ରାଗ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ଭିତରେ ଯଦି ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥିବ, ତେବେ ଭଗବାନ କେବେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ମନ ଭିତରେ ସେତିକି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତିଭାବ ଆଣନ୍ତୁ। ମାଙ୍କୁ ନିଜ ମନର ସବୁ ଦୁଃଖ କଥା ଜଣାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ମା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିହାତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଆପଣ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ପ୍ରଥମ କାମଟି ହେଉଛି, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଆପଣ ସୁନା ରୂପା ନିହାତି ଆଣିବେ। ଯଦି ସୁନା ରୂପା କିଛି ବି ଛୋଟଟେ ହେଉ ବା ବଡ଼ଟେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଆପଣ ଯଦି ପାରିବେ ତ ସୁନା ରୂପା ଆଣିଲେ ଭଲ। ଆପଣ ସୁନା ରୂପା ଆଣି ସେଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ସେଟାକୁ ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ଭଲ।
नंबर 2 धातुरे जदि आपणकर किसी जिनस जमीती कि बासनकुसनटे हो बा किसी जिनस धातुरे हो जदि आपण सुना रूपा आनी पारनाते धातुरे जदि कौन जिनस आनी पारुचंती सेटा भी आपण बहुत भल हम आपण माँ लक्ष्मी पाखरे लक्ष्मी नारायण पाखरे भल भाव पूजा करी से जिनस को जदि आपण सबुदिन व्यवहार करेंगे माँ लक्ष्मी आपण धनर वर्षा करेंगे। आपण मन रखु माँ लक्ष्मी स्वामी होउचंती नारायण। जदि आपण स्वामी को भल रखिए तेरे स्त्रीर संतुष्टि से थाए। जदि आप नारायण को भल भाव बुझे ताहले देखिए माँ लक्ष्मी आपण सब बेले संतुष्ट हे से बेले आप मन रखु जिते बड़े माँ लक्ष्मी को भी पूजा करुँच प्रथमे नारायण को भल भाव पूजा करूँ देखिए आपण को माँ लक्ष्मी आपण केमिति संतुष्ट हो आपण धन वर्षा करेंगे। नंबर 3 पित्तल किंबा तंबार पूजा सामग्री आनिले बहुत भल कथा। जदि पित्तल तंबार जदि पूजा जिनिस जमती कि धूप स्टाण्डटे हो बा धूप दानीटे हो धूना दानी जोटा कि आउ भगवान जमी बासन कुसन पित्तल मिले से सब जिनिस जदि आपण आनुछन सेटा भी बहुत भल। से पूजा दिन लगेला परे तापरे भी जदि आपण सेही जिनिस को कंटिन्यू पूजा रे लगाउछंती भगवान आपणकर सबुदिन भल करेंगे। माँ लक्ष्मी आपण सब बेले खुशी रहिबे। माँ लक्ष्मी जदि आपण पारुछंती नंबर 4 रे माँ लक्ष्मी और श्री गणेशंकर मूर्ति आनिबे। से दिन माँ लक्ष्मी और श्री गणेशंकर मूर्ति पूजा हुए। जदि आपण से जिनस को आणुछंती बहुत भल। जदि आपण पाखरे पूर्वर माँ लक्ष्मी गणेशंकर मूर्ति अच्छी सेटाको मध्य आपण भल भाव पूजा करें। जमीती क्षीर रे गधेई जमीती हलदी पानी गधेई जमीती आम घरे पूजा करूँ से दिन भल भाव पूजा करेंगे। जदि आपण पाखरे नाही गणेशंकर मूर्ति आ माँ लक्ष्मी मूर्ति आनी पूजा करेंगे। आपण को तो जना थिबो गणेश होचंती विघ्नहर्ता। गणेश को जदि प्रथमे पूजा करेंगे जिते आपण जीवन में विघ्न अच्छी विघ्न हटिला परे आपण जीवन में सब सुख समृद्धि आसी थाए। तो जिते सब विघ्न थाए गणेश से जिनस को हटै दियंती। तो विघ्नहर्ता होचंती गणेश तांको आगे भल भाव पूजा करंतु देखिए माँ लक्ष्मी आपण समस्त सब बेले संतुष्ट हेबे। जिते विघ्न आपण सामना को आसीबो गणेश तांको आपण मानकु बंचाइबे। जदि पूर्वर मूर्ति अच्छी ताहले आपण से जदि आपण पाखरे से मूर्ति दुईटा जाक अच्छी ताले आपण को किछि आनिबा दरकार नाही। से मूर्ति को आपण पुणी पूजा करि परिबे। नंबर 5 जदि आपण को घरे आपण को से दिन आनिया पई पड़ियो श्रीजंत्र करिकी। श्रीजंत्र आपण को जणा थिबो तार अन्य नाम होचे धन प्राप्ति जंत्र। धन प्राप्ति से जंत्र जोटा कि घरे रखिले लक्ष्मींकर कृपा सब बेले आपणक ऊपर रही थाए। जदि आपणकर आर्थिक समस्या रहुची तेबे से श्रीजंत्र आपण आणंतु। श्रीजंत्र को आनिकी गंगा जल रे आपण ताको प्रथमे धोइबे। तापरे माँ लक्ष्मींकर पूजा कर सारा पर श्रीजंत्र को पूजा करंतु। माँ लक्ष्मी पाखरे श्रीजंत्र को रखंतु। ए सबु पूजा सरला परे आपण जदि से श्रीजंत्र को नहीं निज आलमीरा रे रखिबे ताले आपण बहुत भल। आपण सब पूजा कर सारा पर जदि आलमीरा से आपण रखुचंती ताहले से जिनसटा आपण को धन वर्षा रे बहुत साहाय्य करिवो। नंबर 5 हलदिया कौड़ी बेजोड़िया संख्यक जोटा कि आपण पाखरे 1 कहतु कि 3 कहतु कि 5 कहतु कि 7 कहतु बेजोड़िया कौड़ी हलदिया कौड़ी आ मार्केट रे तो आपण को जणा थिबो धोला कलर कौड़ी मिले किंतु आपण टिके बुझी देबे जे कौड़ी आपण पई जोटा कि हलदिया कौड़ी कहले पूजा सामग्री दुकान गुडा करे मिल जिबे। हल्का ऊपर देखा जाउथबो टिके हल्का हलदिया रंगर कौड़ी सेटा को जे हलदिया कौड़ी। से हलदिया कौड़ी को आनिकी जेमति 1 3 5 7 यही भली आनिकी हलदिया कौड़ी माँ लक्ष्मी पाखरे रखिबे। सेटा भी आपण बहुत शुभ। माँ लक्ष्मी अति प्रिय एक हलदिया कौड़ी। बाकी रहिला भोग लगेबा कथा। माँकर पूजा तो आपण को जणै देली तापरे भोग लगेबा कथा। भोग होउचदी आपण जदि धोला रंगर चाउल जेमिति हो बा चीनी हो बा धोला रंगर किछि भोग अन्न जोटा कि धोला धान
କ୍ଷୀରି ଧଳା କ୍ଷୀରି ସେମିତି ଧଳାର ଅନ୍ନ ଜାତୀୟ କିଛି ବି ଭୋଗ ଲଗାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରହିବା ଦରକାର ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ 5ଟି ଜିନିଷ ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା ହେଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସୁନା ରୂପା ଯଦି ଆପଣ ସୁନା ରୂପା ନ ଆଣିପାରୁଛନ୍ତି ଧାତୁ ଜାତୀୟ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଧାତୁ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ମିଳୁଛି ଭଗବାନଙ୍କର ତମ୍ବା ବା ପିତ୍ତଳର କିଛି ବି ବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷ ନେଇ ଆସିବେ। ଯଦି ସେଇଟା ନ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ଆପଣ ନେଇ ଆସିପାରିବେ ଯେଉଁଟା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଯନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ଯଦି ସେଇଟା ନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଗଣେଶ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆପଣ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନାହିଁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ହଳଦିଆ କଉଡ଼ିଟେ ଆପଣ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରେ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥିବେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।